أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يتعين الله تعالى في كبو الشيطان إبليس لعين ترم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تبارك ما على من يهنا لوكوليتي أن الله رحنا كرجله. نعم. سورة الأنعام تابع. أم بسورة الأنعام أن نفتو تبوفلنا. نعم. وهو الذي على ده مساء أنزل على جنينك من السماء كبو سافلالا ماء جيلا فأخرجنا به أن يبولك ني أوجي نبات كل شيء فلفي برجلنا فأخرجنا منه أن يبولك أوجينا خضرا بقى مولا نخرج منه أن بيبولك أو بقى منونا حبا نوكيسولا متراكبا منو يلا نمبنيونغا ومن النخل أكون دمرو يربتي من طلعها أبولو فالي يرولا كنوان تسومبولا دانية منو غسرو فورليلا وجنات أني نغفرو شاما من أعناب من بيقولا والزيتون أني زيتونا والرمان أني جرينادي متشابها والما مشتبها أفلا بكلام متشابها أو مشتبها نعم منهم بومبي يونفي أجربولولا وغير متشابه أدو جربولو يربوندي يونفي انظروا أو كودونا وكافلالك إلى ثمره كتاجري يرديما إذا أثمر ممنا ناي ديك وينعه أنا موتمانا إن في ذلكم أبي أويه وفين يليلا لآيات ويكبكو بويه لقوم مغويه يؤمنون منهم بالإيمانية وهو الذي أنزل من السماء ماء أقول وهو الذي على ده مساي نعم أنزل من السماء ماء على ده جيجين نعم على ده جيجين كبو كلولا نعم جيجين ندون فأخرجنا ننا فلني كنو جيني نبات كل شيء فيون فنابو فلني جين ده بابا فلني الله أكبر من برا سافيو jimi bɔra sanfɛ o i ye ji min soli k'a sɔn ji de b'a bɛɛ falen bɛɛ bɛɛ fa akhrajna minhu an tilala ka bɔli kɛ o la ka o hawi sisan ɲɔgɔn tafsirikɛlaw ka ɲɔgɔn sama de bɛ hawi nɔfɛ dɔw ko el hawu huna o ko domiru na aidun ila al ma'i dɔw ko la bal ila nabatat
parce que ako wa akhrajna minhu fa akhrajna bihi nabata kulla shay'in fa be falena naye oiji wa akhrajna minhu la alhawmuna yahudu ila almai okumana nimbi segi jidema ako kwanye faleni ke ni ninji de sisa khadiran bakamana khadru ye na fo ni ye seneke sisa nu falena couleur bi ke nuguji de do bingene couleur wala bingene couleur o de khadru ye amba okumana ay bingene couleur ta voilà okumana nukhriju minhu ni hawinde samaninde bola tuni nukhriju minhu okumana ko toujours kuma bi jinde kan mais ningo ko khadiran ko de ka suru domiru ina ka teme jika parce que khadru dona jini domiru che okumana sisan ko akambe anye boli ke o fembaga mayinde la walma akoko tugodi bingena mayinde la habban fengi sewla okumana habu ko ni bo binde la atoyedi bingena mayinde la okumana go doko ko domiru nya aidu ila almay doko la ko domiru nya aidu de ila alkhadr nasr la famna mutarakiban okumana anye fengise ubwala mutarakiban minu nyela yela ledo nga tizan kama abebe tizan ni o etamru walakin huna ni fendi nyo tizan ani malo tizan ona abuka kama odeka ya sisa namasa wala namasa fana biti na wa minan nakhli ومن النخل أكون دمرو لسا من طلعها أني فلني كه أبولولا ني نافسا نين دمرو فلنا كأن دمرو جوباي أبي بولوني دوغو أبولوني نوندلا ndamaro yɛrɛ bi do o la tari ma faamu de o kumana a bɛ fɛn min bɔ fɔlɔ o ye tɔliw ye o kumana boloninw bɛ fara fara ka bɔ tɔliw de la sisan tɔliw ye falenkun de ye a denw ta yɔrɔ la sisan kinwanun o kumana ko olu ye u tusunama do kinwanu kɔrɔ de kɛ anaqida anaqidu tusun wala kinwanun tusun do na daniyatun o kumana ko u ka suru forli la daniyatun a ka suru forli la mais nin yɔrɔ in na tafsirkɛlaw ka kuma ka ca daniyatun yɔrɔ kinwanin na ani daniya yɛrɛ la quoi bon kinwanu comme a y'a f'u ye cogo min na a ko o ye araginu de mais kinwanu ye jamu de tusun mana a mufradu ye kinu el kinu o y'a mufradu ye tusun kelen ye mais ni ko kinwan o ye jamu ye tusun caman ye o kumana kɛlɛ anaqidi min al inabi kinu bi n'a fɔ el inabu mbeku tusun comme an ko raisin tusun bi cogo min na o de kinu ye o de mais a ko ya ko daniyatun تفسير كلا هو فيه اختصار معناه ومن النقل ما كنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة parce que niko dania avec dania do kasuru forli la nama feunta amba fotugo di ka fenkum le do be o gaga wala o ka sama mana pour que ka nonu mga ka sra halbi nafigu de nya qur'ana ka parce que fon fembe na bse ka ke mutashabihu ye wal ma mustabihu ye donc mo dangane mo go doron de la qur'ana na pour que ka ira ko qur'ana ta ala kuma kai bon ola qur'an tafsir kala o chesri la o ka wati chogo yala bon chesri babi bi wati bo de bon mana ako wa minha ma hiya daniyat ba'idatun faktafa bi zikril qaribati anil ba'ida na ko daniyatun min do ko ani qur'an ko daniyatun do be safe o mana ko aye iktifau de ke bi zikri al qaribati min al ba'ida afamna ke qawlihi ta'ala sarabilu taqikum al harra سورة النمل لا سرابيل تقيكم
alharra ko do viniw minnu b'aw kisi funteni ma tafsirikɛla ko la yaani taqikumul harra wal barda a b'aw kisi funteni ma a b'aw kisi nɛnɛ fana ma mais a ma nɛnɛ fɔ a ye funteni de fɔ parce que o ko ka gɛlɛn quoi o tuma na kuran tafsirikɛlaw ko a fila bɛɛ de ko don mais a bɛ kelen ta dɔrɔn ka kelen to bon ani bɛɛ ye kun ye dɔrɔn ka sira da kafiriw ɲɛ silamɛya kɔnturu la naam a ko cogo di wa jannatin ani jardin caman min a'nabin ka min bɛ k'u la aw ko raisin ɔ kuma na an ko bamanankan la ko nbeku a tubabuw ta ye raisin ye bon comme anw ka farafin raisin o ye nbeku de ye ɔ o kuma na o la n'i ko raisin dɔrɔn an bɛɛ b'a kalan kilasi kɔnɔ de ko nbeku voilà mais sisan de raisin sera ka caya i yɛrɛ b'a ye nbeku de sugu la ten walima i b'a sɔrɔ k'a dun mais fɔlɔfɔlɔ raisin kun ti yan raisin kun ti yan fan si fɛ n'a b'a kalan yɛrɛ arabu ka kalan na dɔrɔn a b'a kalan a b'a photo ye arabu livre la ko nin de ye inabu ye mais k'a yɛrɛ y'i ɲɛ na walima k'a don i da o kun tɛ sɔrɔ an fɛ yan o kumana min kun ka sɔrɔ ale la an fɛ yan o ye nbeku de voilà a bɛ faamu wa zayituna ani zayituna ani grenadi i y'a dɔn a bɛɛ bɛ grenadi dɔn sa na mushtabihan aw mutashabihan ko u bɔ fɛn ɲɔgɔnyalen don kuran tafsiri ko yiri buluw la ko walima den yɛrɛ la i b'a ye a dɔ ye dɔw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ye cogo la nka i b'a sɔrɔ u bɔn tɛ ɲɔgɔn fɛ jala ani kumu na i y'a ye naam aw ka filɛli kɛ ni kodɔn ye bani ka na yiri in den dama ma fɔlɔ parce que marhalaw de don n'i ye mangoro ni mangoro ju b'aw ka so a lajɛ fɔlɔ a bɛ bulu min bɔ n'o y'a tɔliw ye ka sɔrɔ ka na feere kɛ o la ka tila ka na mangoro den k'o la o mangoro den mana se hakɛ dɔ la n'i y'i kɛ k'a kari i b'a dɔn a tɛ se ka dun n'a kumunen tɛ a ka ko mais a bɛ tɛmɛ o kan a bɛ ja wɛrɛ ta tuguni min ni fɔlɔ in tɛ kelen an kɔni b'o dɔn parce que mangoro gere anw ye dɔ k'o ka garibuya la a bɛ tɛmɛ o fana kan ka na marhala wɛrɛ ta mais a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan tɛmɛ n'a ye n'a denna quoi wa yanni a n'a mɔ kuma cɛ jiri bɔ kuma jiri den bɛɛ a bɛɛ bɔ kuma n'a mɔ kuma cɛ marhalaw don zaban filɛ nin ye n'i ye zaba bɔ waati dɔ la a tɛ se ka dun a tɛ ku i la yɛrɛ mais jɔnni de b'a bɔ o la ka na n'a ye fo ka na se a di dunbaa ma docteur tiga k'a visiter furakisɛ tiga ka d'a ma c'est à dire ala bɛ k'a ka masaya kabako ma jira mɔgɔw la yan ko masa min bɛ se ka nin kɛ o bɛ yen o k'an ka bato o tuma na a y'o de fɔ yan ko unzuru a ye filɛli kɛ ni kodɔn ɲɛ ye o don wa ila samari he ka na yiri in yɛrɛ den ma iza asmara n'a ye den bɔ wa yanni ehe ka taa s'a mɔni ma a jiri den bɔ kuma n'a mɔ kuma marhala caman don dɛ si gere yɛrɛ a bɛ se ka ɲimi yan mais ni n'a y'u kɛra ka a mɔ a ka di bon o kumana ala min sera ka tɛmɛ nin sira ninnu fɛ fo ka n'a bila e adamaden ka hakɛ la mana ko i kan k'a dɔn ala bɛ unzuru bi aynil itibar na inna fi zalikum i k'a dɔn inna fi zalikum nin kabako in aw ye la ayatin nin ye kabakobaw ye dɛ nga kabakoba don mɔgɔ de ye li qawmin toujours mɔgɔ de ye minnu da bɛ ala yɛrɛ la sinon n'i y'a jira minnu dalen da o ko non sulfa don sulfa a kan ka kɛ tan de parce que a dilala tan de a dara tan k'a fɔ ala y'a da tɛ dɛ bi maana nin y'a cogoya yɛrɛ de ye naturellement tɔ bɛ yan naturellement voilà c'est nature bon ni daba tɛ nature la i y'a dɔn o ye kabako ye mais ka sɔrɔ tubabu yɛrɛ ka kalan dɔ bɛ yen recherche mɔgɔw ka kalan dɔ bɛ yen ko foyi tɛ yen
ni fɛn dɔ m'a kɛ wa foyi ti bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ bon o yɛrɛ b'olu bi yan foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni fɛn dɔ m'a bila yen wa foyi tɛ yen fana k'a bɛ bɔ a nɔ na ni fanga dɔ tɛ u b'u ka exemple ta ko i bɛ yiribulu bouger tɔ ye ko n'i tɛ yiribulu yɛrɛ la min b'a lamaga ko mɛ fiɲɛ de bɛ yen min bɛ yiribulu lamaga mana n'i ye fɛn o fɛn bouger tɔ ye fanga dɔ de b'a bɔ yen bon o kumana ni o kɔni n'o sabatira ka ban nin yɔrɔ in b'olu ta ye pewu n'i ye nin fɛn in lajɛ i tɛ se k'a fɔ ko nature don la parce que tubabuw filɛ docteurw filɛ ni kɔnɔnabana b'i la u bɛ jateminɛ kɛ furu la n'u ma fɛn ye furu la u bɛ nugudenw lajɛ mɛ kuma dɔw la u bɛ taa sɔrɔ nuguden yɛrɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tiɲɛnen don mɛ bi docteurw y'o dɔɔni sɔrɔ u bɛ adamaden nugu tigɛ ka bɔ a kɔnɔ pewu ka mana don a la kumana n'u ye mana don a la a ka ca la u b'i ladi fɛn goniman dun de la n'a bɔra o la i b'i balo bon o kumana n'o sera ka kɛ o b'a yira ja nugu in olu kun kan ka tigɛ k'a fili de mɛ a tɛ se ka tigɛ ka fili f'i ka mana don a la kumana o kɔrɔ ye a tɔ kun mago bɛ santimɛtiri hakɛ dɔ la fɔ jagoya o ka fara a kan mɛ hakili jumɛn y'a kɛ ten parce que olu y'a dilanlen sɔrɔ ye o kumana tigi bɛ k'o la tigi bɛ k'o la dɛ ɔ nin yɛrɛ ye kabakoba de ye adamaden yɛrɛ n'i adamaden yɛrɛ lajɛ kabako bɛɛ bi ban ye parce que minɛnw de b'i kɔnɔ komi minɛnw bɛ machine kɔnɔ cogo min n'i ye ji min o bɛ dan yɔrɔ dɔ la o ji in fana o bɛ tila ka munumunu ka taa don yɔrɔ wɛrɛw la pour que i ka se ka balo bon o ji minnu bɛ taa olu ni joli de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ tila ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa tewu o dumuni in fana o ɲumanw bɛ tila ka ta ka taa sira dɔw fɛ farikolo bɛ balo n'o ye nafaba tɛ minnu na ala ye olu tɛmɛ sira bila tɛmɛ sira bila min don c'est pas que ni kanali faraji bɛ woyo o tɛ tɛmɛ sira bɛ yen a bɛ n'a fɔ fɛntigi ye anw tɛmɛna koyi a ti bɔ a yɛrɛ ma ni bana jugu tɛ abada kɔnɔ fadalatu ti b'u yɛrɛ ma u b'a f'u ye de ko an bɛ fɛ ka bɔ kumana bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ ala ye kabako nin ye kabakoba de ye ala ka masaya la wa fi anfusikum afala tubsirun ala ko kabako bɛ fɛn caman kabako bɛ a yɛrɛw la n'a sɔrɔla a ka ye yɔrɔ ka ca bon kumana n'i ye nin bɛɛ lajɛ ni kodɔnna dɔ tɛ a bɛ se ka ɲɛ dɔrɔn ni kɔnɔ fara dumuni na n'a ye dumuni nafa ta dumuni bɛ bɔ a yɛrɛ ma mɛ ala k'o la n b'a kɛ kodɔnnaw de la pour que u kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ n'a bɔ kuma sera a b'a fɔ a yɛrɛ ye n bɔ kuma sera fɛntigi bɛ wuli ka taa bila yɔrɔ la a ti maa tɔɔrɔ yɔrɔ min na o ye koba de ye o ye hakili de ye min dira ma mɛ n ti hakili in yɛrɛ nɔfɛ fɛn in yɛrɛ bɔcogo o de ye kabako ye n'o tɛ baganw b'u ta bɔ olu mago t'a la mɛ ala ye hakili de di adamaden ma ko e ka t'i ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ e kana mɔgɔw tɔɔrɔ e ye hakilitigi ye o ye fɛnba ye ala ye min di mɔgɔw ma mɛ olu tubabu ninnu walima recherche scientifique ninnu olu sera k'u ka ɲinini bɛɛ kɛ n'o hakili de ye an ma hakili kɛ ka baara kelen de kɛ n'o tɛ kalan ye tiɲɛ ye ko ɲɛɲini ye tiɲɛ ye ko dɔn ye tiɲɛ n'i y'a ɲini fana ala b'a d'i ma man shadda wa shadda ni maa o maa y'i cɛsiri i bɛ se fɛn dɔ ma mana ala dɔɔni kɔni k'a fɔ ala bɛ yen kɔni hali ɲɔgɔn sama t'o la o kɔni ye kɛnɛkanko yɛrɛ ye parce que hali bi o minɛnw bɛ yen tubabu n'a ka ko ɲɛɲini ni ko dɔn bɛɛ a ma se yen fɔlɔ n'o minɛn dɔw tiɲɛna o changeli dɔnni si tɛ yen bi ni ɲɛ tiɲɛna min bɛ se k'a falen o dɔnni ma sɔrɔ o dɔnni ɲinina ka dɛsɛ kolokoto dɔnni si tɛ yen bi ni tuloden cira min bɛ se k'a kɛ ka min kɛ o tɛ yen bi mɛ n'a sɛgɛnna walima bana dɔ y'a sɔrɔ
appareil bɛ yen a bɛ don tulo kɔnɔ ka kumakan bonya ka kumakan bonya pour que a tigi ka mɛnni kɛ mais o b'a sɔrɔ tuloden ma ci dɛ a sɛgɛnna de mais n'a cira dɔrɔn a tɛ kuma tɛ yen ni ɲɛ fiyɛna c'est-à-dire bugun ye ɲɛ datugu o ko tɛ ni ɲɛ fiyɛna dɔrɔn c'est fini kodɔnnaw tɛ se ka foyi kɛ bilen mais sisan u sera ka min kɛ hali ni ɲɛ cira u bɛ se ka ɲɛkisɛ dilan k'a cɛ ɲɛ k'a don i ɲɛ na hali maa t'a dɔn ko fɛn b'i ɲɛ na mais a tɛ yeli kɛ tuma na nin bɛɛ bɛ ala ka ala bɛ yen toujours a bɛ dɔnni d'an ma nka kuma dɔw la a b'i jɔ yɔrɔ dɔ la an k'a dɔn ko a bɛ yen ma utitum min al-ilmi illa qalila bɛrɛ ma di mɔgɔw ma o sinon docteur y'u seko kɛ mais hali bi ni biɲɛ dimi y'i minɛ ɲɛma sɔrɔ o la tubabu bolo hali bi u bɛ biɲɛ dimi ni n ko biɲɛ dimi c'est-à-dire degrés de don quoi n'a sera marhala dɔ la kaban c'est fini o y'a bannen de pewu o marhalaw bɛ yen bon nin bɛɛ b'a yira ko faamukɛla dɔ de ye mɔgɔ dilan ala k'an dɛmɛ wajalu nin bɛɛ kɔfɛ u ye kɛli kɛ lillahi ala la shuraka jɛɲɔgɔnw na jinna jinɛw na wa khalaqahum ka sɔrɔ ala yɛrɛ de y'u da wa kharaqu lahu u tilala ka bɔɲɛrɛla kɛ ala ye banina o denmusow b'a bolo banina denkɛw b'a bolo wa banati ani denmuso bi ghayri ilmin ka sɔrɔ dɔnni tɛ subhanahu ala saniyara wa ta'ala ala sekɔrɔtara amma ka bɔ fɛn bɛɛ ma yasifuna u ka ko mamuto ala la a ko cogo di nin bɛɛ kɔfɛ wa ja'alu lillahi shuraka al-jinni u tilala ka na fɛn wɛrɛ fara ala kan n'o ye jinɛ kafiriw ka fɛn jiralenw ninnu la n'o ye boli ninnu ye sa u nana boliw bato parce que shetane de y'u su ka kɛ o kan o tuma na ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa kana minal jinni shetane kun bɛ sanfɛ a bɛ mɛlɛkɛw cɛ la ko wa kana minal jinni ko jinɛ dɔ kun don o tuma na o ayiwa o tuma na a ye ala ye min fɔ a ye a y'o sɔsɔ o tuma na sisan wa suraka u nana mɔgɔw ta nin yɔrɔ in na tafsiritigi dɔw ko suraka ko mafuulu de don mafuulu al-awwal o tuma na al-jinnu haysu ata'uhu bi ibadati al-awsan o tuma na shetane de kɛra sababu ye ka mɔgɔw bila ka boli bato o tuma na o yɔrɔ de la shetane jinɛ tɔgɔ nana yan wa suraka u ye jɛɲɔgɔnw kɛ ala la al-jinna u ma jinɛw kɛ jɛɲɔgɔn ye dɛ jinɛw de kɛra sababu ye u ka jɛɲɔgɔnw kɛ ala la dari ma faamu de haysu ata'uhum fi ibadati al-awsan tuma min na u faral'u kan ka boli bato dɛmɛ wa khalaqahum k'a sɔrɔ ala yɛrɛ de ye jinɛ ninnu da jinɛ ninnu ala de y'o da al-insu wal jinn ma khalaqtul jinna illa liya'budun o tuma na ala yɛrɛ de y'u da ala ye fɛn min da n'o ye su ka kɛ fɛn kan e k'o bato k'i bɛ nafa sɔrɔ o la k'a sɔrɔ ala de y'a da o kɔrɔ ye dalilu t'e bolo naam wa kharaqu lahu banina wa banati wa kharaqu u ye bɔɲɛrɛla kɛ u yɛrɛ ye lahu ala ye k'a fɔ ko a bɛ ala bolo banina denkɛw bɛ ala bolo wa banati o don wa denmusow bɛ ala bolo bi ghayri ilmin dalilu foyi t'u bolo a fɔli la kira m'a f'u ye nabi ɲuman m'a f'u ye den tɛ ala bolo den tɛ ala bolo subhanahu ala ka sani wa ta'ala ala sekɔrɔtara amma yasifuna u ka nin mankutu jugu min fɔ ala la o don isu dɔ ni silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ cira ɲɔgɔn na isa ko la ko isa ye ala den ye mais diinɛ ɲɛmɔgɔ in y'a ɲininka ko mɛ ko ala den yɛrɛ de don ko ɔhɔn ko ala den don a ko kɔrɔ ye den ka di ala ye ko ɔhɔn ko mɛ ni den ka di ala ye ala min ye setigi ye mais munna a ma foyi ta den kelen kɔ ko fɔ k'o de jaabi isu ko mɛ ale tɛ se k'o jaabi
parce que non cɛw ko kisu kan ka se k'o jaabi parce que ni ala bɛ fɛn min fɛ o caman de kan ka y'a parce que ale de ye setigi ye mais ala bɛ fɛn min fɛ a ma foyi sɔrɔ o la den kelen dama kɔ ko bon ale tɛ se ka foyi faamu o yɔrɔ la kisu fana ko ale tɛ se k'o jaabi ale kɔni bɛ min dɔn ala de ye a ko ka ca dɔ de ye na badi'u samawati wal ardi badi'u samawati sangaba 7 sindi b'a dɔn el badi'u bi maana fɛn min kun tɛ ka kɔrɔ ni maa min nana n'a ye a créé baga n y'a fɔ a ye o don mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ jiriman nin dilan walima u bɛ sati dilan i b'a fɔ adamaden jɔlen kuma na a ye mun ladege adamaden parce que adamaden bɛ yen ka kɔrɔ n'i ye sati dilan k'a kɛ adamaden adamaden bɛ yen n'i y'a kɛ wara ye wara bɛ yen badi'u samawati ala de ye sangaba inventé a kun tɛ yen fiyewu a ma foyi ladege n'a ye ale de y'a bila ye badi'u kɔrɔ de y'o ye wala ardi ani dugumakolo anna yakunu lahu waladun den bɛ kɛ o ala fɛ cogo di walam takun lahu sahibatun muso tɛ ala min bolo wa khalaqa kulla shay'in wa ala yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ da wa huwa o ala in bi kulli shay'in ni fɛn o fɛn ye alimun a b'a dɔn a bɛ dafe in bɛɛ dɔn min ye mɔgɔ ye min ye jinɛ ye min ye sa ye min ye wara ye min ye kɔnɔ ye ala bɛ dafe in bɛɛ dɔn ani mɛlɛkɛw na zalikumullahu nin de y'a ka ala in ye rabbukum amadu la ilaha illa huwa la ilaha ma foyi tɛ yen illa huwa fo n'a kɛra ni ala in ye khaliqu kulli shay'in fɛn bɛɛ dabaa don fa'buduhu a y'a yɛrɛ dɔgɔya o ala in ye wa huwa ala in ala kulli shay'in fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wakilun a bɛɛ kɔlɔsilen b'ale de fɛ a ko cogo di zalikumullahu rabbukum nin de y'a ka ala in ye min y'a ma ye kɔni ma foyi tɛ yen n'ale tɛ i mana fɛn o fɛn ye ale de y'a bɛɛ daba ye fa'budu a y'a bato o kɔrɔ ye a ye tugu a kɔ wa fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'a y'a ɲɛna a n'a ti min y'a ɲɛna a bɛɛ kɔlɔsili bɛ ala de bolo ala de b'a bɛɛ kunna kɛ hafiz wakil bi maana kɔsɛmɛyɔrɔ walima mɔgɔ min jɔlen don ni fɛn ye mana ala de jɔlen bɛ ni nin bɛɛ ye kabakolo ci bɛ dugu ma ala de jɔlen don n'a ye ayiwa an mago jɔ sanji la ka sanji d'a ma ala de jɔlen don n'a ye banana k'i yɛrɛ furakɛ ala ka lafiya d'i ma ala de jɔlen don n'a ye ni bɔ kuma sera ka ni bɔ i ka segin ala ma ala de jɔlen a fɛn o fɛn huwa ala kulli shay'in wakil fɛn bɛɛ kan ale de y'a kɔlɔsiba ye na la tudrikuhu al-absaru ɲɛnafilɛliw ti ala meleke wa huwa yudriku al-absar nka ala bɛ ɲɛna wa huwa yudriku al-absar nka ala kɔni gɛn bɛ ka yeli tigiw datugu meleke wa huwa ala tigi al-latifu ala de ye hinɛ masa ye al-khabiru dugulen don a b'a ka jɔn dɔn kojugu kumana ko la tudrikuhu al-absaru ko ɲɛw ti ala meleke mais an b'a fɔ ko ɲɛw ti ala ye an ka fɔ cogo y'o de mais tiɲɛ yɛrɛ la arabukan in t'o ye la tudrikuhu al-absaru kɔrɔ tɛ ɲɛw ti ala ye ar-ru'yatu wal-idrak o ka jan ɲɔgɔn na kojugu mɔgɔ bɛ fɛn ye ɲɛ yɛrɛ la a filɛ nin k'a sɔrɔ i ma idraku idraku ye mun ye ka fɛn faamu a hakika la i n'a fɔ sisan an sigilen fɛn dɔ donna an cɛ la bɛɛ wulila a ye koyi a bɛ ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a tununna dɔ ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye nin kɔni sa don dɔw ko sa tɛ dɛ a tɔgɔ ye di ko nin ye ɲinɛ de ye mais dɔw y'a ye o u y'a ye mais u y'a ye de mais u ma idaraku k'a kan voilà
u ma idraku mais u y'a ye c'est-à-dire yeli tɛ quoi faamu الإدراك بمعنى كفى بوناتك كفى على تبوناتك parce que ali alijina kono hadisa ube ka fo lahara alijina kono alijina na de umbi alay mais o hadisa kele ba fuye fana alijina na de shika ala ye togo ni do intatekele doka ala ye obi ala ye togo mina ibi min bi duguma o ta ye tenga bi ala ya be ala kele mana el idrak wa ru'ya ulu ka janyona mana uga daluke ni ko nyeti ala ye la tudrikul absar nyeshiti ala la ala ma fo nyeta ye ya ni nyoro na ma foti ako nyeti ala lasa nyeti ala lasa exemple wore be an sigile sisan mɔgɔ dɔ nana a ye kuma dɔ fɔ a taara dɔ nana sisan o ko cɛ in sera aw fɛ yan anw bɛ k'a ɲini bon a y'a taamasiyɛn ko karafati min b'a la k'o ye bilenman ye ne kɔni b'a fɔ bon ne m'a ka karafati la sa nka cɛ kɔni kun bɛ yan o tuma na an y'a ye walakin lamu duru tiɲɛ na ne kɔni m'a ka fini la sa kosɛbɛ m'a ka fini la sa mais o kɔrɔ ye i y'a ye mais i ma a la sa quoi sinon ni tun y'a la sa n'a fɔra ka karafati ka bilen i tun b'a fɔ tiɲɛ don bilenman don o tuma na yeli ani fɛn faamuni k'a la sa olu tɛ kelen ko ɲɛ tɛ ala la sa ala kan bɛ mun ma yan i mana ala dɔn cogo o cogo ka ala faamu i bɛ dɔ de dɔn a na ala tɔ bɛ o bɛɛ kɔfɛ la tudrikuhu l-absar kodɔnna ka kodɔn ɲɛ tɛ ala ya la sa ani filɛli ko tɛ ɲɔgɔn ka sira foyi de kan ɲɛ tɛ ala ye ɲɛ bɛ ala ye parce que hadisaw sabati mais tilale kelen don masabu in ye fila dama de ye sunna shia shiaw kɔni ka sira kan a ti ye mutazilaw fana ka sira kan a ti ye mais sunna sira kan lahara a bi ye ayiwa olu ka sira kan lahara a bi ye mais o nanziratu in minnu waati ye e y'a kɛ filɛli min ye olu ma k'o ye o nanzira o filɛli in bɛ ka taa ala ka koba minnu kɛra i ye alijinɛ kɔnɔ voilà ko o ye ala ka nɛɛmaw yeli de ye ko mɛ ala yɛrɛ yeli tɛ mais sinon mɔgɔ caman n taara o kan an hakili la n kun ye dɔw k'a la mutazila mɔgɔw de ko nin aya in ko a kɔrɔ yɛrɛ de ye ko ala t'i ye ɲɛ na fiyewu nka sunamɔgɔw fana olu y'a sabati ko a b'i ye ɲɛ yɛrɛ la ko kuranɛ nana n'o ye ani suna ko parce que ala yɛrɛ ko wa wujuhun yawma izin nadiratun ila rabbiha nadiratun ko ɲɛda dɔw bɛ yen olu nɛɛmalen don ko olu b'u ka ala filɛ olu bɛ ala filɛ o ye suratu qiyama aya 23 ala ko tuguni kalla innahum an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko lahara do kafiru ani walejugukɛlaw ko ala dogolen do olu la mais minnu ko ala t'i ye fiyewu yɛrɛ olu bɛ nin bɛ tafsiri n'u yɛrɛ ka faamu de ye olu b'a fɔ k'a fɔ ko ala ko k'a dogolen don ɲɛ dɔw la k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw b'a ye k'a kɔrɔ to ko ala ko ale dogolen don ɲɛ dɔw la an rabbihim yawma izin lamahjubuna ko ala dogoli olu la k'o ye ala ka hinɛ dogoli de y'u la yafa min ni ala b'o kɛ jɔn ma i ka kisi k'a kɛn bɛ k'o kɔ don ninnu ma k'o de ye ala dogolen y'u la a kuma ma nɔgɔ mais
ala b'i ye n'ala ko a b'i ye mais ye cogo peut-être e ni ne sigi bɛ a kan ko an bɛ taa a sigilen de filɛ tan bon mais ala de b'a ka alaya ɲɛ dɔn e ni ne bɛ min miiri la tudiriku la absar ala faamu ti ala fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire kodɔn ɲɛ ti ala ka ko faamu e kɔni ne e bolo kɔni n'an donna kɔni n'ala filɛ don sera an bɛ taa jɔ k'a filɛ e ni ne bɛɛ labɛnnen don e ye ko a sigilen filɛ mais peut-être a bɛ ye cogo wɛrɛ la min tɛ nin si ala yɛrɛ de b'a ka ko ɲɛ dɔn o tuma na olu ko an minɛ ala k'a jira an na minɛ yarabi ayiwa mais kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ kɛla innahuma an rabbihim yawma lamahjubun o y'u k'u ka dunu de ko n'i y'a ye ko ɲɛ dɔw ti ala ye k'o kɔrɔ ye ɲɛ dɔw ba ye mutafifina aya 15 y'o ye nga alimami maliki ko n'a sɔrɔla muminiw ti ala ye lahara ko ala tun ti kafiruw lebu n'a ye baliya ye nga alakira yɛrɛ y'a kalan lillezina ahsanu alhusna wa ziyada suratu yunusu aya 26 suratu yunusu aya 26 ko alakira y'a kalan kuranɛ aya kalan lillezina ahsanu alhusna mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye yan ko a kana siga dɛ ko ɲuman b'a ɲɛ ye n'o ye alijinɛ ye wa ziyada ko wa dɔ fara an b'a kan dɛ alijinɛ dama tɛ dɛ ko a tɔ bɛ kɔfɛ ko a tɔ min bɛ kɔfɛ k'u ye kira ɲini ko kira ko ala filɛli ni ye yunusu aya 26 o kumana wa ziyada o kɔni o ma walawala minnu kɔni ye ɲuman kɛ ko ɲuman b'u ɲɛ ko wa dɔ fara an b'a kan tafsirikɛlaw ko kira ko salasalam min fara an b'a kan k'o de ye ala yeli ye mais ɲɔgɔn sama tɛ nin na o mais n'ala ko a b'a yira a ka jɔn na mun na i t'a ye ale de y'i da a b'i capacité dɔn c'est-à-dire a b'i mutawayatu dɔn quoi i man ka min ye n'o b'i halaki a b'o bɔ a la i bi bɛn min ma a b'a jira i la o la o tɛ i y'a ye wa o tumana an b'a faamu ya siga t'a la n'ala ko a b'a jira a ka jɔn na ala bɛ se ala de y'a dogo a ka jɔn na o mais munna n'a ko a b'a jira a la a tɛ se a bɛ se parce que aw bɛna min miiri k'a fɔra ko musa ko k'a bɛ fɛ ka ala ye ko ala ko kulu filɛ n'o lan tarani unzur ila aljabal ni kulu sera ka to a nɔ sawfa tarani mais kulu yɛlɛla sɔyi ka y'o bɛɛ sɔrɔ u kirinna parce que ala kun ti fɛ k'a yira musa la n'o tɛ ala bi musa ka mutawayatu dɔn a bi bɛn hakɛ min ma mɔgɔya yɛrɛ bi bɛn hakɛ min ma ala b'o dɔn mun b'a jɛ pour que ka ne ala ye cogo dɔ la ala b'o fara mɔgɔya kan k'a jira a la kɛ walima mun bɛ n yɛrɛ la ni n ka dafɛnni in tɛ se ka ɲɛ ala b'o bɔ a yɛrɛ la i k'a ye kɛ o bɛɛ se bɛ ala ye o kumana yeli kɔni an sigi bɛ k'a kɔnɔ o kumana wazi adami n'i y'a fɔ yunusu la a ko kira y'a kɔrɔ fɔ ni ala yeli de ni mago b'o la i bɛ durul mansur lajɛ durul mansur juzu 4 page numéro 356 i bɛ nin dafalen sɔrɔ a kɔnɔ yen bon hadisa wɛrɛ bɛ yen alakira y'a fɔ salasalam tuma min na n'u ye kira ɲininka ala yeli la ala k'u ma innakum satarawna rabbakum iyanan ko ala bi ye wa ko kira ko aw bina ala ye an ɲɛkisɛ yɛrɛ la ko o bina kɛ ayiwa n'i y'a lajɛ Bukhari fana suratu Kafi tafsir la ale fana nana ni nin kuma kelen ye Muslimu fana a kɛtɔ ka kuma fadlul masajid a b'a fɔ ko fadlu as-salati subhi wal asr n'i ye o lajɛ muslimu na muslimu fana nana ni nin ye ko a bɛna ala y'a ɲɛ yɛrɛ la n'a ye musnafu fana lajɛ fi sharhi
sunnati o juzu filana page numéro 224 n'a y'o lajɛ o fana bɛ nin fɔ ko kira ko a bɛna ala ye a ɲɛ yɛrɛ la iyana ɲɛ ŋwɛ o kumana o b'a yira k'a fɔ ala b'i ye anw ka faamu cogo y'o ye dɛ mais siya ko ala t'i ye o fana bɛɛ n'i ka faamu cogo don komi an ma se yen fɔlɔ nin bɛɛ kɔni ye mɔgɔw kɛlen k'u labɛn fɔlɔ kumaw fɔcogo fɛ k'a kan ka kɛ nin n'an sera ye a bɛ walawala baraba n'an sera ye a bɛ walawala an kɔni sigi bɛ min kan hali n'o ye fili an kɔni b'a ye koyi wa an ma yɛrɛ filɛ nin ye bari na وهو يدرك الأبصار nka ala kɔni o bɛ ɲɛw sɔrɔ وهو اللطيف الخبير mais ni tafsirikɛla yɛrɛ ko la tudrikuhu al-absaru k'o kɔrɔ de ye ayi la tarahu wa hadha makhsusun li ru'yati al-mu'minina lahu fi al-akhirati li qawlihi ta'ala wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha naziratun aw hadithu shaykhayn وأنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وقيل المراد لا تهيت به على رأينا نافلا به أكو دوكو كو على تيه mais ko ala bi ye nga ko e lahara ko mais do ko yeli yere te koy ko el muradu la tuhitu bihi nye fɛ ye ani nye fɛ bugu na tigɛ ko kelen tɛ ko ala ti bugu na tigɛ de na wa huwa al-latif al-khabir ala de ye masa ye hinɛ masa do ala bi hinɛ el khabir a b'a ka jɔnw dɔn kosɛbɛ ala bi hinɛ ala b'a ka jɔnw dɔn parce que hakika yɛrɛ la ala el latifu munna el lutfu o ye hinɛ ni makari de ye i yɛrɛ bi fɛn ɲɛnama dɔw ye tumuni dɔw ye u b'u kuru ɲɔgɔn kan cogo min na ka taama i b'a dɔn ala ye latifu ye i bi ala ka makari n'a ka hinɛ dɔn o dafɛnw na tiɲɛ yɛrɛ mais an ka maaya yɛrɛ ala ka hinɛ an bɛ balo n'o de ye n'o tɛ ni ala ka funu tun y'a ka hinɛ kɔ an si tɛ balo diɲɛ bɛ halaki o kumana el latifu ala ye hinɛ masa ye el khabir ala b'a ka jɔn dɔn a b'a dɔn kojugu parce que ɲɛda min sin bɛ anw ma anw b'o de dɔn mais min bɛ ɲɛda in kɔfɛ ala de b'o dɔn min bɛ ɲɛda kɔfɛ ala min ye Seydina Ali fa n ko a ye ɲɛda ɲuman de yira n'a ye seli kɛ n'a ye suran dɔ ta a b'a kan legelege a bɛ yɛrɛyɛrɛ ko nin misira ala ɲɛ dɛ a y'i to la n'a yɛrɛ kan fila seli a b'i tori ka gɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ ma sigi hali o rasiw ma sigi quoi parce que ko nin ye mumin de Seydina Ali ka gardien u ma sigi cɛ ye cogo la quoi tellement que a bɛ ka seli ka nafilaw seli yanni fajiri cɛ a bɛ yɛrɛyɛrɛ cogo min na a n'a yɛrɛ bi cogo min na kamini kɔfɛ a bɛ ka kana fo ka taa ara fɔlɔ la gardiw ma se ka foyi faamu a na ala jɔn kɔ a nana ni nin ɲɛda in de ka Seydina Ali ka hurasu gardi bɛɛ kɔrɔmpe parce que u dara la k'a sɔrɔ alakira y'a fɔ ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo waati dɔ ka se ko e yɛrɛ bɛna tigɛ i ka seli la dɔ ka seli kɛcogo kama aw bɛna tigɛ a ka kuranɛ kalan na dɔ ka kuranɛ kalan jacogo kama ko mɛ walahi n'u balola ko diinɛ in bi k'u bɔlen don diinɛ na i n'a fɔ n'i ye kala sama k'a bila o y'a bɔlen kala la cogo min na k'u ni ala cɛ ka jan ten an filɛ o tile de la cɛ taara fɔ ara fɔlɔ de la ka sɔrɔ ka Seydina Ali gosi ni bamuru ye asadulayi kafiru cɛ min tɔgɔ bɛ kafiru jatigɛ ala y'a to janfa la ala kana an to janfa la naam tiɲɛ yɛrɛ don nani kɔni kɛra aw adamadenw ma sa
dalu yeta camana min rabbikum ka bɔ a ma yɔrɔ faman absara ni maa min ye yeli ɲuman kɛ fali nafsihi i y'o k'i yɛrɛ ye wa man amiya ni maa min y'a yɛrɛ fiyɛ fa alayha o y'o k'i yɛrɛ la wa ma ana alaykum wa ma ana ne Muhamadu kɔni ma kɛ alaykum aw adamadenw kan bi hafizin ko n y'a kɔlɔsiba ye ayi na wa kazalika qad ja'akum basairu dalu yeta kɛnɛkan dalu yeta o caman nana aw ma sa dɛ ka bɔ a ma yɔrɔ faman absara fali nafsihi faman absara ni maa min ye yeli ɲuman kɛ i kɛ ala ka dalu ɲuman ninnu na fali nafsihi i y'o k'i yɛrɛ de ye wa man amiya nga ni maa min y'i yɛrɛ fiyɛ ka bɔ ala ka dalu ma i mago ma k'a la alayha i y'a k'i yɛrɛ la wa ma ana ne Muhamadu kɔni ma kɛ alaykum aw adamadenw kan bi hafizin ko ne bɔ aw kɔlɔsi k'a fɔ n ye kɔni ye a fɔ ye jɛnɛya man ɲi lɔ man ɲi hasidiya man ɲi mɛ ka taa yaala nɔfɛ a ka so k'a lajɛ n'a bɛ ka seli la ala man bila o la ala ko n ka ci lase kumana ni maa min ye tiɲɛ ye ka tiɲɛ minɛ i y'o k'i yɛrɛ ye ni maa min banna tiɲɛ na i banna ne yɛrɛ ye ne ti yaala maa nɔfɛ k'a ka ko ɲɛɲini na wa kazalika a bɛ nin cogo kelen la nusarrifu al-ayati ne ala bi walawalali kɛ dalilu la waliyaqulu a mana ja u k'a fɔ darasta ko ye Muhamadu ye kalan kɛ walinubayyinahu nka kuranɛ kɔni nana an ka walawala de liqaumin jamakulu ye ya'lamuna minnu bɛ ko dɔn minnu b'a dɔn kɔni a ko cogo di kazalika nusarrifu al-ayati wa kazalika a bɛ nin cogo in na nusarrifu al-ayati parce que mun kɛra sisan jiri bi dan cogo min na a bɛ falen cogo min na a falennen akimamuw bɛ bɔ a la cogo min na ɲɔkisɛw ni tusuw bɛ bɔ a la cogo min na kira y'o walawala adamadenw ye bon mais walawalani in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen ka kɔrɔ n'u bi ko kalama diɲɛlatigɛ kalama o y'a sɔrɔ jifuw bɛ yen yahudiw bɛ yen n'o ye jifu ninnu ye olu ka kitabu fɛn caman tɛmɛna a kɔnɔ recherchekɛla caman tɛmɛna olu fana ka jɛkulu la u bɛ diɲɛ kalama kojugu kumana kuma ninnu fɔlen olu nana faamu ko Muhamadu ko a ma kalan mɔgɔ min ma kalan se ka nin fɔ ce qui fait a ye kalan kɛ a y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan ka kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na kiraya fɔ o la an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ yen kabakoba o b'a fɔ u bɛ kira defan olu ka kira defani ye mun ye ko kira kun kalannen don a bɛ fɛn bɛɛ dɔn u bi mankan bawuli na ko ala kira tun bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko fɛn kelen kun tɛ yen dɔnni sira si tɛ yen ko kira kun tɛ min dɔn olu bolo o ye kira mankutu ye mɛ ala ko nabiyu ni umiyu kabini ala ka arabukan da kɔrɔ fila tɛ umiyu la mɔgɔ min ma kalan kabini ala ka arabukan da mɛ u nana o umiyu de traduit k'a yɛlɛmɛ ka fɛn dɔw ta k'a kun t'o de dɔn ko mɛ ko kalan kɔni k'a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ sɛbɛnni kalan olu bolo o ye kira ka valeur de ye olu ma min faamu ala b'a fɔ tuma min na nabiyu na ummi ko kira kunfin don o ye ala kira ka dalilu dɔ de ye daliluba min a bɛ se ka kɛlɛ kɛ ni o ye ne ma kalan aw minnu kalan na n bɛ min dɔn a t'a dɔn mɛ a ma kalan o kɛlɛyɔrɔ bɛ min ala ko a ma kalan wa a dun ma kalan a kalanna jeli fɛ a kalanna jɔnni fɛ mɛ ala ka kiraw karamɔgɔw dɔnnen don ala ka kira caman tɛmɛna minnu ye leçon ta kilasi kɔnɔ ABCD k'a kalan mɔgɔw bolo fo ka sɛbɛnni dɔn alors mɛ Makan kalanbaa kun ka dɔgɔ Makan jamana yɛrɛ kun ye arabu modèle dɔw de ye
hali mɔgɔ t'u ta k'u k'i ka bagan kɛ maga arabu y'u ka bonya sɔrɔ ni alakira de ye sallallahu alaihi wasallam sinon o y'a sɔrɔ yahudiyaw ni kerecɛnw kɛ bɛ ka yen minɛ de u bɛ u tɛti k'a fɔ ko kunfin k'o dunni ko jurumu t'o la lesa ala ko kunfin tɛtili k'a ka nafolo minɛ k'a dun ko foyi t'o la kuranɛ yɛrɛ de b'o fɔ o tun b'o fɔ magankaw de ma ko kunfinw bon alakira bangena olu de cɛra sallallahu alaihi wasallam a munna olu de cɛra a ka histoire kelen tɛ yen n'an bɔra ka kalanko kalama bagangɔn jagokɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kira ka histoire bɛɛ an m'a mɛn tile kelen k'a ye walada minɛ karamɔgɔ dɔ fɛ mais olu bolo a ma walada minɛ karamɔgɔ fɛ mais ala ye ilimu laduniya de don a la olu de bolo o de ye valeur ye quoi la kunfin yɛrɛ kun don mais a ye kunjɛw dan kala ye mun ye a kalanna o jibirila de mana fɛn dɔ d'a ma ko ala ko ten wa wa allamahu shadidul quwa sanuqri'uka ala kɛra kalan na mais aw bɛ fɛ k'a kɛ kalan min ye n'a kɛra o ye yahudiyaw ni kerecɛnw ni kafirifinw ye min fɔ a ma ko darasta ko u bɛna fɔ i bɛ ka nin kabako kuma min fɔ darasta i ye k'o de ɲɛɲini i y'u kalan de i y'an ka kitabu kɔrɔw de kalan i ko i ma kalan i kalannen don k'u bɛna o de fɔ a ma ko i kalanna de o kumana mɛ i kalanna kafiriw bɛ fɛ k'a fɔ ko a kalanna tara bɛna ni fɛn minnu ye u k'a fɔ i y'a suɲɛ an ka kitabuw de kɔnɔ i y'a suɲɛ kitabu tɛmɛnenw de kɔnɔ mɛ ala ko nabiyun ummi ko nabi ɲuman kunfin a tɛ se ka sɛbɛnni kɛ a tɛ se ka fɛn kalan a bɛ fɛn fɔ de ni ala ye fɛn min jigin a kan mɛ n'aw tilala ka fara yahudiyaw ni nasaraw kan ala kɛra mangututɔ aw fɛ k'a fɔ ko a kalannen kun don ninnu bɛ fɛ ka kuranɛ kɛ min ye ko kuranɛ tɛ mabɔ ala yɔrɔ ko kira ye kitabu tɛmɛnenw de lajɛ o yɔrɔ bɛ yen fana innama yu'allimuhu bashar k'a fɔ anw b'a dɔn tigitigi e muhamadu mɔgɔ dɔ de bɛ ka k'i kalan dibi la dibilama dɔ bɛ yen o bɛ ka k'i kalan mun ye mɔgɔw kamana gan cɛ ma kalan a bɛ ka na ni kabako ye o kumana fu ko dɔ de bɛ ka ninnu fɔ a ye dibi la a bɛ sɔrɔ ka n'a fɔ ko ala ko ten munna u b'a fɔ ko a bɛ fɔ a ye dibi la parce que u bɛnn'a kan k'a ma kalan mɛ a sera ka nin dɔn cogo di o kumana kuma cayara dɔw ko non e y'a kalannen don dɔw ko non mɔgɔ dɔ de b'a d'a ma alors n'aw kira mangututɔ ko k'a bɛ kira kɛ karamɔgɔ ye diyagoya la o kumana a bɛna yahudiyaw ni nasaraw ka kuma sabati ani kafiriw mɛ mamadu kalannen don samayɔrɔ yɛrɛ bɛ nin kuma in na a kalan tɛ wa n'a kalan tɛ jɔn de nana ni kuranɛ ye kalan jumɛn bɛ kuranɛ sanfɛ mɛ kuranɛ bi d'a ma don min na a t'a tɔgɔ sɛbɛnnen dɔn kuma ye nin de ye a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan wala wa ma kunta tatlu min qablihi wala takhutuhu bi yaminika alhamdulillah ala ko muhamadu e kun ti kalan kɛ ka kɔn kiraya ɲɛ wa i kun ti sɛbɛnni kɛ ni kinibolo ye n'o kun bɛ e la ko e kalannen kun don laritaba minnu bɛ ka k'i sabote bi olu kun b'u sago sɔrɔ k'a fɔ ko kuranɛ tɛ tiɲɛ mɛ e kun tɛ se k'a sɛbɛnnen kalan o yɛrɛ kun tɛ se k'a sɛbɛn mɛ munna kira kanu jumɛn bɛ taa mɔgɔ se i ka kira yɛrɛ ala yɛrɛ kɛlɛli ma o tɛ kira kanu ye o la o tɛ kira kanu ye o diinɛ tiɲɛ de kira kun tɛ foyi dɔn a tɛ se k'a sɛbɛn a tɛ se k'a kalan ala de ko ten
eta boro jumɛn ɲini o na mais ka sɔrɔ kalanba jumɛn bɛ yen kuranɛ recherche yɛrɛ sera ka ban kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ ma se ka ban naam an karamɔgɔ walinubayyinahu ani ne ala ka wɔlɔwɔlɔli kɛ liqaumin jamakulu ye ya'lamuna minnu b'a ko ɲɛdɔn n'u b'u yɛrɛ kalama kɔni ittabi' ma muhamadu tugu fɛn kɔ uhiya ilayka min wayu jiginna ye muhamadu kan min rabbika o ye ma yɔrɔ la ilaha ma wɛrɛ kɔni tɛ illa huwa fo n'a kɛra ale ala ye ɲɛ dɛ warid muhamadu y'i kɔ don anil mushrikina ka bɔ filankafow ma e y'a faamu wa ittabi do wa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika muhamadu wayu mun bɛ ka jigin ka bɔ ala yɔrɔ ka na e ma tugu a kɔ ka n'o bila dɛ n'u k'i kalannen don u ko maa wɛrɛ b'i kalan tugu wahayi ninnu kɔ la ilaha illa huwa ma foyi tɛ yen ni ala kelen kɔ wa a'rida anil mushrikina e kɔ don ka bɔ filankafo ninnu ma bi maana n'u y'i fa nini k'u to yen n'u y'i ba nini k'u to yen n'u ye fɛn o fɛn fɔ a'rid anil mushrikina e kɔ don ka bɔ filankafo ma naam walau sha'a Allahu k'a sɔrɔ n'a ye ala diya ma ashraku a tɛ k'u la u ka fila fara ala mais ni n ka fanga mana dɛ n ye adamaden to a yɛrɛ ye wa hadaynahu najdayn naam wa ma ja'alnaka Muhamadu ne ma e yɛrɛ kɛ alayhim mɔgɔ ninnu ka hafizan k'i k'u kɔlɔsi la a fɔ dɔrɔn mana nin bɛɛ bɛ segin kuma kelen ma wa ma ala rasuli a banna n'i ye ci lase dɔrɔn mɔgɔw sɔnna u banna mɔgɔw to yen na wa ma anta Muhamadu e ma kɛ alayhim mɔgɔw kan biwakilin i k'u ka ko kɔlɔsi i y'a ye o kumana u bɛna ni ninnu ye silamɛya ye nin yɛrɛ de ye mais tafsirikɛlaw dɔw bɛna de du'atu ila nari jahannama du'atun ala babi jahannam ala kira ye nin fɔ ko ala abwabi jahannama ko welekɛla dɔw de bɛ yen c'est à dire wajulikɛla dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ a ye na ala nɔfɛ ko mais ka sɔrɔ jɔn de don ala abwabi jahannam jahanɛmɛ donda la i nana dɔrɔn u b'i kira a kɔnɔ ala ye nin kuma ɲuman minnu fɔ tafsirikɛla dɔw de ko petu ala ko cogo di ala ko kira ma n ka ci se ma wɛrɛ tɛ yen ne kɔ wa ne ma i kɛ gardien ye mɔgɔw kan n k'u ka jɛnɛya dabila mais m'a fɔ i ka t'i tulo da cɛbɔnaw ka fenêtre la mankan jumɛn bɛ yan m'o fɔ a fɔ mɔgɔw ka seli mais m'a fɔ i ka t'i kun da mɔgɔw ka kogo la n'u bɛ ka seli non a f'u ye dɔrɔn mais tafsirikɛlaw ko non ko nin kɛra de ka sɔrɔ bamuru mana ko bamuru nalen ko nin bina n'i ma kɛ i bɛ fa ninnu de nana ni mɔgɔ faga ye diinɛ kɔnɔ ka silamɛya bila ni bɔ la k'a mangoya ala de ko ta Muhamadu i tɛ jagoya mɔgɔ ye mɔgɔw kan a f'u ye dɔrɔn i k'u to yen inna ilayna summa ayiwa mais nin aya ninnu kɔfɛ sa adamaden bɛ taa maa wɛrɛ ni bɔ cogo di fo n'a kɛra difa'an ani nafsi o tɛ kuranɛ kɔni ka sariya ye hali Ameriki hali kafiri jamana bɛɛ jɛnna n'a ye mudafiw c'est à dire mɔgɔ nana bi kan ala ko i yɛrɛ ɲini wa hali kafiri sariya ko i yɛrɛ ɲini légitime de défense o bɛ sariya bɛɛ la n'i sera mɔgɔ ma a ka so i sera mɔgɔ ma a ka baarakɛyɔrɔ la i sera mɔgɔ ma a sigiyɔrɔ la ka taa bi a kan sariya bɛɛ b'a bolo a k'a yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini kɛra i fagali ye o kɛra i jenini ye o kɛra fɛn o fɛn diɲɛ sariya bɛɛ jɛnna n'o ye mais ni o bɔra la k'a kɛ a ye seli a y'a bolo minɛ a ye don ka da fɛ n'a ma sɔn da ma a y'u bɛɛ faga non ni kira kun y'o kɛ maa kun tɛ to silamɛya la la ikraha fi din a ka tabayyana rushd min al-ghayy ni ala ka kuranɛ aya de maa si tɛ jago c'est à dire waman sha'a falyakfur k'a fɔ ko jagoya tɛ diinɛ na
an b'a lajɛ mabdaw de la ala ko jakuya tɛ diinɛ na mais jakuya yɛrɛ tɛ se ka kɛ diinɛ el iman ala kira ko y'a dusukun de yira a taqwa hahuna a ko ala ɲɛsiranɲɛ bi yan de dusukun na i sera mɔgɔ min na i ko wuli ka seli a sera ni ɲɛ a wulila ka seli sunkalo sera i ko wa sun a sunna mais a sera ne ɲɛ ani a bɛ ala fɛ kelen don wa alors ne sirannen don ne bɛ seli ani ne bɛ ka sira ala de ɲɛ ka seli kelen tɛ o tuma na diɲɛ kɔnɔ ala danaya ti jagoya a tɛ se ka kɛ c'est impossible i bɛ se ka i ka se de boli mɔgɔ kan wuli ka seli mais a bɛ wuli ka seli mais o kɔrɔ tɛ a bɛ ala fɛ o kɔrɔ tɛ a siranna ala ɲɛ a siranna a marabaga de ɲɛ a siranna a marabaga ɲɛ bon mais ni e ko jagoya mɔgɔw ka don diinɛ na ni marifa b'i bolo n'u sirann'o ɲɛ i ko k'u ka min kɛ u b'o kɛ mais u dusukun dalen tɛ ala la la ikraha fi din maa si tɛ se ka karaba ka kɛ diinɛ mɔgɔ ye i bɛ se ka karaba ka bila action de la wale i biri i wuli salamu bila sunkalo su ayiwa an ka taa makan alikaba munumunu mais n'a sera nin ye a bɛ nin bɛɛ kɛ mais a dusukun kɔni ma da ala la o sɔn tɛ ala ye mɔgɔ bɛ se ka jagoya ka don diinɛ na ni ye nkalonfin de nkalonfin o de la hali yanni k'i den degun don o don bere t'a fɛ aw selila wa paraw non to k'u gɛrɛ i la a ye baro kɛ seli bi min ye seli yɛrɛ ye min ye a bɛ nafa min ɲɛ ale yɛrɛ ye o jira a la diɲɛ na yan wa fana n'i sera n'i bi seli walima n'i bɛna sa selibaga satɔ ka sɔrɔ i ye selibaga ɲuman ye nin de bi k'i ye tan nin de bi k'i ye tan n'i denw la faamuw la hali ni e tɛ yen ni min hakili jiginna dɔrɔn o bɛ wuli ka seli parce que fɛn de do donna na kaban o ni busa tɛ kelen ye fɛn dɔ nege donna na a y'o kanu a bɛ wuli k'o k'a yɛrɛ ma hali ni e tɛ yen parce que ale yɛrɛ bolo a ka intérêt de don mais n'a kɛra bere ye n'i tɛ yen don min na ale lafiyalen don parce que a tɛna to e bolo don o don n'a ta tɛnɛmuso fɛ yen don dɔ la a na taa mɔmuso fɛ yen a ka ekɔli na yɛlɛmɛ dugu wɛrɛ la ka bɔ e ka dugu yɛrɛ la n'o kɛra il est libre n'a ka d'a ye a tɛ seli bilen parce que ale kun jagoyara a ka seli de tuma na fɛn nege don mɔgɔ la a kanu don a la hali ni maa tɛ yen a kanu b'a bila ka baara kɛ mais n'a kɛra berekuru ye anw ta in si a ma nɔgɔn dɛ e selila a ye wuli ka taa misiri ala k'an dɛmɛ mana ni minnu ye nin ko nin aya in yɛrɛ tɛ yen bilen wa ma anta alehim bi wakilin bi hafizin ko o banna ko bamuru y'o ban n'i ko min n'u ma sɔn u fa o ye tafsirikɛlaw tɛ ko aya in tɛ yen bilen ko bamuru de b'a nɔ na bamuru tɛ se ka ko dilan bamuru bɛ se ka min kɛ dɔrɔn e difa kafiriw bɛna an ka diinɛ tiɲɛ a ye wuli an k'u kunbɛn n'a bɔr'o la jɔyɔrɔ tɛ bamuru la bamurutigi ma man di e ye terroriste de ye i ye mɔgɔ siran i ye bɛɛ hakili tiɲɛ diinɛ tɛ sɔn o ma diinɛ min tɔgɔ ye ko salam o tɛ mɔgɔ terroriste diinu salam mɔgɔ kalan i ka sira jira a la mais n'i ye bere ta mɔgɔ nɔfɛ a b'i ka sira minɛ mais a t'i ka sira bato non a bɛ jɔ ye Go!